Guys, ito na yung cheesy donut natin. Yan. Piprito natin yan mamaya. Tapos, dito natin pagulungin sa, ano lang to guys, powdered sugar and powdered milk. Yan. Diba? Yan na yung ating donut. Donut. Perfect. Guys, ayan, magprito na tayo guys. Ayan. Oh. So, kasi napatubo na natin ito. Ayan. Oh. Ayan ang ating mocha donut. Ito na siya guys. Ayan. Perfect. Ayan ang ating donut. Oh, diba? Ayan siya guys. Bilis lang yan. Diba? Bilis lang maluto guys. Ayan, nagaganon-ganon mo lang yan guys. Okay na. Oh. Ayan. Ayan na yung ating donut. Oh, diba? Perfect na guys.